dina mun ni ala y'o d'a ma n'o ye silamɛya dina ye a y'o sariyaw kɔrɔta sariya tɔw sanfɛ ni ka ciden yɛrɛ mantonw kɛ mantonw la manton samanti ye kisi ani nɛɛma an b'a ɲini ka k'a kan cogoya mun na an b'a ɲini ka k'a ka so dunkew kan o cogoya kelen na a n'a ka sahaba sanumaw ani maa o maa mun mana cogo la ni baara ɲuman kɛli fo ka taa se alikiyama jɔ don ma an b'a ala deli ala k'an sɔrɔ ɲumankɛlaw cɛ la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo ani maa o maa mun b'a la n'o de bɛna ɲɛ jɔ Sunna TV sabanan la k'a ni lajɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya folikan ye k'alaw taala deli ala ka bɛnsɛman di an ma fɔta nin kɛtaw la kuma minnu n'an bɛ n'a fɔ ala k'a kɛ kuma ye kuma minnu n'a bɛ nafa kɛ alisilamɛw ye ala k'a kɛ kuma ye kuma minnu ni barika bɛ don a la a fɔbaga n'a mɛnbagaw bɛɛ bolo o la an bɛ tɛmɛ ni kumaw ye insha Allah. balma lajɛlikɛlaw an'aw minnu bɛ kɛnɛ kan an bɛ kuma di ma filanan min ma o ka foli se jama ma o y'an karamɔgɔ Sheikh Abdallah Maɲame Koyita. Sheikh Koyita, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. An bɛ Alahu Taala fo ka waliɲuman dɔn ka barikada ka ɲini masaba Ala fɛ a kan bɛn sawaba ma fɔtaw ni kɛtaw ani ŋaniya bɛɛ lajɛlen na. An bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini Ala fɛ a k'o kɛ jɔn n'o samati kan Muhammadul Bashir sallallahu alaihi wa sallam jɔn min don ni selila ka siɲɛ kelen masaba Ala bɛ seli ka siɲɛ 10. O kɔfɛ an bɛ an ka foli da alimami ka foli ka k'a lase nabaga bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnyala Sunna TV baarakɛlaw olu minnu ye hakili ɲuman sɔrɔ ka nin kɛnɛ ka sigi sen kan an bɛ foli lase u bɛɛ ma. Sunna TV lajɛbagaw fana jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an bɛ foli lase bɛɛ ma ka dugawu k'a bɛɛ ye naba min fana nana k'u ka waati di Alahu Taala ma ka n'u sigi ka lajɛli kɛ ka lamɛnli kɛ an b'a ɲini Ala fɛ o ye senpaaraya min ta yan'u ka se Ala ka k'u ye arijinɛ sira ye o ka segin fana insha Allah Ala k'o kɛ kɔtɔrɔ ye mun bɛna don u ni tasuma cɛ. Kuma min bɛna fɔ yan'an ka wuli ka bɔ anw da ni olu yɛrɛ da Ala k'a k'an ka ɲuman misaani giriya Ala ye ka ɲini masaba Ala fɛ kuma nin daminɛ n'a laban Ala ka sitana yɔrɔ majanya ka bɔ an na. An y'a dabɔ faamu dɔ de ka sɔrɔ an ka diinɛ maaw fɛ walasa an ka dɔn anw ka diinɛ taabolo ani diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ka taabolo tɛ kelen ye o tuma an ta ye mun ye kɛnɛ ni sigikun y'o de ye mɔgɔw k'o mɛn k'o dɔn ka tila ka baara kɛ n'o ye nin de ye kɛnɛ sigikun ye an b'a ɲini Ala fɛ fɛn o fɛn min na fɔ Ala k'an bɛn sawaba ma bɛɛ lajɛlen na. An balima lajɛlikɛlaw minnu bɛ ka lajɛ kɛnɛ in kan ani minnu bɛ Sunna TV sabanan lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ min na an bɛ ɲininkali fɔlɔ di an karamɔgɔ ma n'o ye Dr. Usman Saleh Tarawele. An b'a kalama ni san yɛlɛma sera adamadenw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko nisɔndiyaw bɛ yen ko seliw bɛ yen n'a fɔra ko seliw bɛ yen silamɛya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na seli yɛrɛ ye mun ye silamɛya bɛ seli faamu cogo di silamɛya bɛ seli ye cogo di n'o ye fɛti ye n'an k'o ma ko al-Eid an b'a ɲini an karamɔgɔ fɛ a k'o walawala an lajɛ jamaw ye. Ala k'an bɛn sawaba ma. Amin ya Rabbi. Alisilamɛya bɛ seli lajɛ k'a fɔ ko nusɔndiya don nusɔndiya mun b'a la ne a dɛnna don dɔ la don mun n'a bɛ taa ka segin san kɔnɔ siɲɛ kelen walima siɲɛ damadɔ a don in bɛ kɛ don ye don mun n'a bonyalen don a tigiw fɛ a tɛ ta ten a yɛrɛ kun fɛ f'a ka sɔrɔ sababu dɔ bɛ a la sababu mun bɛ a la o sababu bɛ se ka kɛ diinako sababu ye i n'a fɔ sababu bɛ se ka kɛ sababu wɛrɛ ye cogoya mun na mun tɛ diinako sababu ye nka silamɛya ka yeli ye mun ye ka ɲɛsin a ma o y'a ye mun bɛ tali kɛ diinako bondakun na o de kama larabukan na a bɛ fɔ ko al-Eidu Eidu kɔrɔ ye k'a fɔ ko ɲagadon o Eidu in ni arabukan lajɛ a kumaden nalen nɔ ka bɔ aada yaudu iidan wa audan a kɔsegila a bɛ kɔsegi kɔsegili kɔsegifɛn kumaden talen nɔ ka bɔ o de la munna selidon welela k'a fɔ ko fɛn mun bɛ taa ka segin n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ seli ye fɛn mun n'a bɛ taa ka segin ma san kɔnɔ siɲɛ kelen walima san kɔnɔ siɲɛ damadɔ a da dɔnnen don walima san kɔnɔ a bɛ caya ni siɲɛ damadɔ yɛrɛ ye
nga fente k'i b'a fɔ ko kuma bɛɛ an b'a la nin de bɛ wele k'a fɔ ko seli o seli ko mun filɛ nin a bɛ jate silamɛya kɔnɔ k'a fɔ ko sariya dɔ don ala ɲini sira dɔ don ka d'a kan don tɛ bonya tɛ gansan don tɛ bonya tɛ fo a k'a sɔrɔ kun dɔ bɛ a bonyali la o de kama n'i y'an ka selincinin ta k'a lajɛ an bɛ tilali mun kɛ sunkalo la selincinin bɛ tugu a la selincinin bonya tala ka bɔ sunkalo bonya de la ni tilala ka seliba fana ta k'o lajɛ seliba bɛ kɛ hiji kɔnɔna la o la hiji bonya o dala seliba kan o kama fana kɛra selidon ye a b'o cogoya kelen de la seli tɛ kɛ f'a k'a sɔrɔ kun bɛ a la kun mun b'a la n'o ye diina ko ye sariya b'o jate k'a fɔ ko o ye ala ko de ye o kama alakira sallallahu alaihi wasallam i n'a fɔ kuma nata dɔ bɛ n'o jira an na cogoya mun na kira sela madina a y'a sɔrɔ an madinakaw tun bɛ don dɔ bonya anasi y'o langali an ye ko don dɔ tun bɛ madinakaw bolo ko madinakaw tun bɛ kulonkɛ kɛ o don in kɔnɔna la ko donba don n'a lasulu talen don ka bɔ jahiliya alabato sira dɔ kan ko alakira ko ma sallallahu alaihi wasallam a ye nin don in to yen ala y'a falen a ye don fila wɛrɛ la mun hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ o don kelen in kan o la o b'a jira k'a fɔ o don mun n'a tun bɛ yen n'a falenna dɔ wɛrɛ la don dɔ mun tun ye don bonyalen ye don o don mun ni mɔgɔ b'a suganti san kɔnɔ ka kɛrɛnkɛrɛnya ka bonya dɔ d'a kan n'o bonya in bɛ kɛ k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ masurunya ala la o bonya in bɛ kɛ k'i ka diina taabolo dɔ don silamɛya bɛ nin jate k'a fɔ ko selidon don o la seliko silamɛya diina kɔnɔna la diina dɔ don seliko silamɛya diina kɔnɔna la dusukunnasiri dɔ don seliko silamɛya diina kɔnɔna la taabolo do taabolo mun b'a la n'a jɔlen do diina ko de kan ma tɛ k'a fɔ k'i bɛ diina ko ani seliko tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na silamɛya diina kɔnɔ nin de ye seli faamuya ye dɔnni dunkew ka fɔli la ala k'an bɛn sababa ma. Amin ya rabbal alamin. Badenw ni ɲininkali fɔlɔ in ni an karamɔgɔ a Dr. Usman Salihu n'a ye jaabi di an ma o la o jaabi in b'a to an bɛ ɲininkali filanan di an karamɔgɔ ma Sheikh Abdallah Maɲami Koyita o ɲininkali ye jumɛn ye yala silamɛya yɛrɛ kɛn bɛ ka seli jumɛn wele ko ni silamɛya kɔnɔ seli jumɛnw bɛ yen ni silamɛya b'u dɔn k'a fɔ ko ninnu ye seli ye silamɛya ye minnu di silamɛw ma Sheikh Abdallah. Alhamdulillahi rabbil alamin fɛn min ye seli reconnaît-lenw ye silamɛya kɔnɔna na dɔnnikɛla fanba ye mun kɛ walima ka mun fɔ an ka alimami da sera o hadisa de ma n'o ye seli fitinin ani seliba walima sunkalo seli ani seliba n'an bɛ lahiya faga la k'a fɔ ninnu de ye seli min b'a la k'a fɔ k'a reconnaît-len don a ye n kɔ hadisa min na ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a bɔlen min kɛra Maka kana Madina a nana sɔrɔ madinakaw kun fɛrɛkelen don ɲagaminen don seli dɔw la i n'a fɔ an bɔra k'a mɛn sisan ala ka ciden y'i kanto o ma sallallahu alaihi wasallam a ko Alahu taala ye aw la wasa ni seliba fila ye sunkalo seli ani seliba seli n'an bɛ lahiya faga o seli kɔnɔna na ka sunkalo seli to aw bolo ani lahiya faga seli k'o to aw bolo aw mago man tɛ ka se seli wɛrɛ ma o b'a yɛrɛ k'a fɔ silamɛw ka seli reconnaît-len belebele fila o ye nin seli ye sunkalo seli o kan kan bɔ san kɔnɔ o bɛ na a tɛ tɛmɛ kalo kelen kalo fila fɛnɛ kan a sabanan i bɛ sin k'a ye fɛn min ye seliba ye o fɛnɛ nana dumuniw bɛ k'a la ɲɔgɔnfɔw bɛ k'a la duwawu bɛ kɛ ɲɔgɔn ye fini ɲumanw fɛnɛ bɛ don ka bɛn ni a ye ninnu ye seli ye seli min b'a la k'a fɔ k'o la kodɔnnen don kosɛbɛ an ka diinɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala ala ka ciden yɛrɛ da sira ma sallallahu alaihi wasallam nka dɔnnikɛlaw y'a ye ko don wɛrɛw bɛ yen minnu fɛnɛ bɛ se ka fara a kan hali n'o sɔrɔ olu giriya tɛ nin giriya bɔ hali n'o sɔrɔ ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a ye mun fɔ ninnu ma ko seli don ni kira m'o ɲɔgɔnna fɔ ninnu ma o fana bɛ se ka kɛ an ka nisɔndiya don dɔ ye o dɔ ye kunɲɔgɔn kɔnɔ seli n'o ye jumadonyaw ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko don ka ɲɛmɔgɔw k'o ye jumadon ye hadisa dɔ bɛ yen mun b'a walanwala Alahu taala y'an fa damadan ka bɛn juma ma ka don arijinɛ kɔnɔ ka bɛn juma ma a bɔra arijinɛ kɔnɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ juma ko wa kiyama wele yɛrɛ ti kɛ abada ni jumadon dɔ tɛ o tuma o jumadon o ni don tɔw kun tɛ kelen ye sahabaw yɛrɛ bolo ala ka ciden yɛrɛ fɛnɛ bolo sallallahu alaihi wasallam o fana y'an ka donba dɔ ye o y'an ka nisɔndiya dɔ ye saba wɛrɛ bɛ yen ka fara nin kan n'a bɛ f'a ma ko ayyamu tashrik hadisa bɛ ala ka ciden ko sallallahu alaihi wasallam a ko ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurb
ko don min cogo ko ayamu tashiriki no de fɔlɔ mɔgɔw kun bɛ sogo tigɛ ka da fara kalaman sanfɛ ni sogo kun ji bɛ sama ka kɛ sogo jalan ye seliba kɔfɛ tile 3 alakira ko don min fɛnɛ filɛ ko ye dumuni dɔ ye o ye mini dɔ ye nisɔndiya don fɛnɛ don o de kama sariya la a ti bɛn ayamu tashiriki ni mɔgɔ ka o don sun ka da ka seli don a ti bɛn ma ka sun nin don 3 fɛnɛ seliba kɔfɛ o fɛnɛ tɛ sun don ye fo n'a kɛra damu mutamati'u tigi ye an bɛ bɔ ni hiji yan cogo min ka taa hiji kɛ maka n'an bɔra madina k'an kunda maka ka n'an ye umra kɛ an bɛ naamu bila an kunsigi tigɛlen kɔfɛ o kɔfɛ seliba kalo tile 8 ka tila ka naamu ta kokura ka bɔ maka k'an kunda mina kan o tuma an ye fini bilali min kɛ ka tila k'a ta o furancɛ kɔnɔna na o de kan ka saga faga wajibiya an kan ni e ma saga sɔrɔ k'a faga i bɛ tile 3 sun maka n'i seginna ka n'i ka dugu la i bɛ 7 sun n'i ye 3 fara 7 kan o ye 10 ye nka ni maa min ma se ka saga faga tile 3 min n'i b'o sun maka ni tile 3 min filɛ n'a fɔra kan kana sun a la o tigilama bɛ se k'o tile 3 sun dɔɔnikɛlaw ka kumakan na mɛ n'o kɔni tɛ a ti bɛn i ka sun nin don na k'o fana ye nisɔndiya don ye nka n'i ye kuma bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan halisa a bɛɛ bɛ don hadisa fɔlɔ nin de kɔnɔ seli min n'a rekɔnilen don an bolo n'an kan ka woso n'a ye an kan k'an kunkɔrɔ ta n'a ye o ye sunkalo kɔfɛ seli ani hiji bɛ ban k'an to seli min kɔnɔ n'o de ye seliba ye n'an bɛ lahiya faga la ani o seli o tuma na seli rekɔnilen baw silamɛya kɔnɔ o ye nin seli ninnu de ye an b'a ɲini ala fɛ ala kan bɛ sababa ma ka tila ka faamuya di an ma. Ayiwa ni o tɛmɛna ka bɔ yen o ɲininkali kelen in b'a to an bɛ ɲininkali wɛrɛ di an karamɔgɔ ma al-imam wa sheikh Usman Salih Tarawele an karamɔgɔ sheikh Abdallah ale bɔra ka seliw fɔ an ɲɛna silamɛya bɛ seli minnu rekoni o tuma seli wɛrɛ minnu bɛ yen ni silamɛya tɛ u rekoni silamɛya tɛ jɛn n'a ye silamɛw ka a denw ta k'u kɛ seli ye o tuma silamɛya yɛrɛ ka position ye jumɛn ye o seli ninnu ka ko la silamɛw bolo. ala k'an bɛn sababa ma don min n'a bɛ wele k'a fɔ ko selidon n'an ko k'o de ye nisɔndiya don ye nisɔndiya don min n'a bɛ taa ka sigi i ma san kɔnɔ siɲɛ 1 walima san kɔnɔ siɲɛ damadɔ walima hali dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ o don de bɛ wele k'a fɔ ko selidon a bɛ bonya mɔgɔw bolo o la hadamadenw ka ɲɛnamaya taabolo la n'i ye o don suguw lajɛ i b'a sɔrɔ sugu 2 don a sugu fɔlɔ ye jumɛn ye o ɲagadon mun b'a la walima o nisɔndiya don mun b'a la n'a bɛ tali kɛ u ka diinako la a dɔwɛrɛ bɛ yen n'o y'a sugu 2nan ye mun bɛ tali kɛ u ka hadamadenya ko la ani diinako tɛ ɲɔgɔn ye sira la ne m'a fɔ k'a bɛ misali di o la an bɛ seliba ni selincinin mun kɛ i n'a fɔ an bɔra k'a mɛn cogoya mun na o talen don an ka diina de kɔnɔ ka d'a kan alakira de y'o d'a ma sallallahu alaihi wa sallam silamɛw bɛ seli nisɔndiya kɛ k'o ka diina taabolo dɔ don o la o cogo kelen fana la maa wɛrɛ bɛ yen maa mun b'a la ni silamɛ tɛ a bɛ diina dɔ la a ka diina taabolo bɛ don dɔ d'a ma k'o y'a ka seli don ye n'i taara bolibatola fɛ don dɔ b'a bolo mun y'a ka don bonyalen ye n'i taara kerecɛn fɛ don dɔ b'a bolo mun y'a ka don bonyalen ye n'i taara zifu fɛ don dɔ b'a bolo mun y'a ka don bonyalen ye n'i taara tasuma batola fɛ don dɔ b'a bolo mun y'a ka don bonyalen ye o cogoya kelen fana la n'i taara buzi fɛ mun ye misi batola walima o n'a ɲɔgɔnna don dɔ b'o fana bolo mun y'o ka don bonyalen ye n'o b'o don jate san kɔnɔ k'a fɔ k'o y'o ka seli don ye nin bɛɛ talen don ka bɔ olu ka diinako de la nin mun filɛ nin ye seli suguya fɔlɔ ye mun b'a la n'a talen don ka bɔ diinako la a sugu 2nan ye jumɛn ye mun talen don ka bɔ hadamadenya ani laada walima ani ko wɛrɛ la ko mun ni diina tɛ ɲɔgɔn ye sira la n'i ko k'i bɛ misaliya di o la an ka jamana ka indépendance ta don o don ye donba ye nka n'i y'a lajɛ ani ala ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la ani diina ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la nka laadala ko ani hadamadenw ka tɔbiya de y'a to a kɛla o cogoya kelen fana na don dɔ bɛ a bɛ fɔ don ma ko nin ye baarakɛlaw ka don ye 1er mai o ye baarakɛlaw ka don ye ko fête de travail baarakɛla bɛɛ lajɛlen kan ka nisɔndiya kɛ o don na n'i y'o fana ta k'o lajɛ i b'a ye o ni diina ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la o bɛ cogoya mun na a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman bɛ yen ten nin mun filɛ nin de ye seliw suguya ye fɔlɔ
na sugu dɔnna silamɛya ka jɔyɔrɔ ye mun ye ka ɲɛsin sugu mun ma o fana bɛ dɔn ka fara o kan fɔlɔ seli mun bɛ yen donbaw mun bɛ yen ne a talen don ko diina ko don ne silamɛya ko don fɛn fɔlɔfɔlɔ mun ɲinilen don alisilamɛ bolo o de ye a kana foyi k'a la f'a ka dalilu sɔrɔ a la o de kama dɔnnikɛlaw b'a fɔ ko al-aslu fil aadati wa fil muamalati al-ibaha wal aslu fil ibadati at-tahrim ko laslu ye mun ye laadala kow la ani mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya la mun ni ala ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la o ye ko ladagalen don nka mun ye alabato ko ye k'i b'a kɛ k'i yɛrɛ masurunya ala la ka nin don in bonya k'i yɛrɛ masurunya ala la ka nin don in kɛ donba ye k'i yɛrɛ masurunya ala la fo dalilu ka sɔrɔ la nɔ tɛ i k'o ta tɛ i yɛrɛ ma o ye haramu ye o kɔrɔ de ye n'i ko k'i b'a bonya silamɛya de tɔgɔ la a haramuyalen don i k'a bonya fo dalilu de ka sɔrɔ mun b'a fɔ ko ala kɛra ko nin don in ka bonya sallallahu alaihi wa sallam ne kɛra ma don dɔ fɔ k'an kan ka nin don bonya alkurana m'a fɔ an ye alakira m'a fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam n'an y'o don ta k'a fɔ k'an b'a bonya silamɛya tɔgɔ la an k'a dɔn k'a fɔ an ye bida baara o y'a ye n'a kɛla silamɛya tɔgɔ la ko ala ko de bɛ kɛ a kɔnɔna la o la donba tali o bɛ bɔ ala ka diina de kɔnɔna la ne dalilu ye alakira ye mun d'a ma sallallahu alaihi wa sallam ani ala ye mun fɔ an ye alkurana kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ silamɛya dun ka don bonya ta tɛ fo diina wɛrɛ maaw dɔ ka don bonya ta don silamɛya jɔyɔrɔ ye mun ye o fana la o de ye k'a tɛ bɛn silamɛw ka o da don o ko la fɛn o fɛn mun b'a la ko diina wɛrɛ maaw ka diina don bonyalen don san kɔnɔ a taalen don o bolo k'a suganti ko ka san seli dɔ don silamɛya jɔyɔrɔ ye mun ye ka ɲɛsin diina wɛrɛ maaw ka ko ma o de ye k'a fɔ silamɛya taari koni ko selidon bɛ yen silamɛya taari koni ko donba wɛrɛ bɛ yen mun jɔlen don diina ko kan ka tɛmɛ alakira ye don fila mun d'a ma sallallahu alaihi wa sallam nin ye mun taalen don diina bondakun na selidon mun b'a la n'a taalen don hadamadenw ka hadamadenya o ka laada a n'o ka baara ɲɔgɔnya o de ye a sababu ye silamɛya ka jɔyɔrɔ ye mun ye ka ɲɛsin o ma o ye k'a lajɛ a tala kun mun kama n'o y'a kɛli sababu ye ɲala o ni diina ko bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa ɲala diina tana b'o ko kɔnɔ wa n'a yela ko diina tana b'a ko kɔnɔ a bɛ fɔ ko wa ko o fana teri ko ni silamɛya la nka n'a yela ko diina tana t'a kɔnɔ maaw ka laada don tɛ dɔrɔn laada don tɛ silamɛya fɔnkɔɲɔgɔnya a bɛ fɔ ko an bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ la an bɛ taa filanan lajɛ filanan ye jumɛn ye o y'a kɛ donba ye o bɛ mun de k'a kɔnɔna la an y'a sɔrɔ o bɛ fɛn mun k'a kɔnɔna la o ye haramu ye dɔn de bɛ k'a kɔnɔ walima tɛgɛrɛ de bɛ k'a kɔnɔna la dulɔ de bɛ min a kɔnɔ walima jɛnɛya de bɛ k'a kɔnɔna la k'a sɔrɔ a sababu yɛrɛ ka ɲi nka fɛn mun bɛ k'a kɔnɔna la o fɛn o ye haramu ye o sababu la a bɛ haramuya ka da o kan nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ fɛn mun bɛ k'a kɔnɔna la o tɛ haramu ye o la an b'a fɔ sababu tɛ haramu ye fɛn mun bɛ k'a kɔnɔ fana tɛ haramu ye o lahalaya in na ala ko tɛ a b'a tigi bolo n'a bɛn n'a ma cogo mun na sariya t'a jalaki n'an ko an bɛ misaliya di o la don mun bɛ yen n'o ye premier mai ye n'a bɛ fɔ ko fête des travailleurs baarakɛlaw ka nisɔndiya don o don in n'i y'a lasulu ta k'a lajɛ maa dɔw n tɔɲɔlen don baara ɲɔgɔnya kɔnɔ o muruti la o ka muruti in sababu la o bɛ hakɛ mun nɔfɛ hakɛ seginna k'a d'o ma k'o sabato ka baara kɔnɔ o don de taala k'a fɔ ko o don ye baarakɛlaw ka nisɔndiya don ye n'i y'a sababu lajɛ a sababu tɛ sababu ye mun bɛ silamɛya fɔnkɔɲɔgɔnya kelen ni tilala ka bɔ o la fɛn mun bɛ k'a kɔnɔna la ala belebele ye jumɛn ye baarakɛlaw tɛ baarakɛ dɔrɔn ka to so o tagabaliya baarayɔrɔ la ka to so o tɛ fɛn mun na haramuyalen don a dɔw la ni fɛn wɛrɛ kɛla fo ni mun ka baara ye mun ye n'o bɔra k'a ka baara jira kɛnɛ ka maaw k'a ye n'i y'o fana lajɛ fo ni baara in kɛla haramu ye n'o tɛ baara jirali kɛnɛ k'o balilen tɛ o la sababu sariya t'a a tanna o kɔfɛ fɛn mun bɛ k'a kɔnɔna la sariya t'o fana bali o la an b'a fɔ k'o ye laadala ko ye o b'a tigi bolo
ina fo fête de l'indépendance nona o ko mado tumala ka awmara ulu maw bola ka mara daw yerema ayo don ta ko ka don bunyalen abunyalen tawbulo bato ko kama ka ba yerema sunya alala nga aba yere hakili jigi ko an bora bulo do kono ni do nyogon dola ka hakili jigi ke ola nusondiya be ke ala ne haramunte nusondiya fen kono nala sababu mun filɛ n'o tɛ sababu balilen ye ka d'a kan fɛn mun b'a la ne laadala ko don fɛn mun b'a la ne mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya ko don silamɛya sariya b'o jate k'a fɔ ko o ladagalen dɔ ye fo ne fɛn sɔrɔla kɔnɔ mun ye fɛn haramuyalen ye o la an b'a fɔ kuma kuntala surunya bolo ma seliko silamɛya b'a lajɛ cogo fila la a lajɛ cogo fɔlɔ ye jumɛn ye yala a bɛ ka kɛ diina ko de kama wa ne silamɛya ko don silamɛya diina ko don o tɛ bɛn fo dalilu ka sɔrɔ la ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam kelen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ silamɛya diina dun ka ko tɛ diina wɛrɛ ka ko don silamɛya tɛ o rekoni k'o sabati a yɛrɛ bolo ne seli bɛ ka kɛ diina ko tɛ nka laadala ko don maaw ka hadamadenya taabolo dɔ don an b'a lajɛ laada mun ko don yala o laada in lasulu bɛnnen don sariya la wa n'an y'a ye k'a fɔ k'a lasulu bɛnnen don o la a don bɛ kɛ nisɔndiya don in ɲaga don don mun de bɛ k'a kɔnɔna la yala o fana bɛnnen don wa an y'a ye k'a fɔ k'o fana bɛnnen don an b'a fɔ wa baasi t'a la nka n'an y'a sɔrɔ laada in lasulu o bɛnnen tɛ sariya la fɛn mun bɛna jɔ a kan o fana tɛ ɲɛ walima an y'a sɔrɔ a lasulu bɛnnen don nka laada in a ye seli mun di maaw ma o bɛ nisɔndiya mun k'a kɔnɔna la o nisɔndiya in tɛ nisɔndiya ye mun bɛnnen don sariya la an b'a fɔ ko a fana kɛli tɛ bɛn o cogoya kelen na nin de ye silamɛya ka jɔyɔrɔ ye ka ɲɛsin seliw ma ala ka faamuko ɲuman nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye. An balimaw aw minnu bɛ ka an lajɛ ani minnu bɛ kɛnɛ kan aw bɛ Suna TV sabanan de kan diinɛ ɲininkali kɛrɛnkɛrɛnnen don min ɲɛsinnen bɛ silamɛw b'u yɛrɛ ye lahalaya minnu kɔnɔ san yɛlɛma wagatiw la ka se ka kunnafoni di maaw ma. An bɛ ɲininkali tɛnku maa min na sisan o y'an karamɔgɔ ye Sheikh Abdallah Koyita. An bɛ ɲininkali min tɛnku ale la o de ye anw ka jamana ani silamɛ jamana caman lajarabilen bɛ ni don fila ye an bɛ don minnu ta k'a fɔ k'olu ye seliw ye an fɛ ni o ye an bɛ kalo min na o kalo in n'o ye nansara kalo ye o kalo tile 25 ani kalo in tile 31 n'o ye 25 ye ani 31 25 yɛrɛ ye jumɛn ye 31 yɛrɛ ye jumɛn ye an karamɔgɔ Abdallah i k'o lase lamɛnjɛkulu ma k'o walawalaw ye. Alhamdulillahi rabbil alamin fɛn min ye 25 ye ani 31 kuma dɔ la mɔgɔw b'a ye i n'a fɔ u b'a mɛn cogo min o de kɛra filiba ye silamɛ jamanaw na kɛrɛnkɛrɛnya la Mali yɛrɛ kɔnɔna na n'i ye 25 ta k'a lajɛ kerecɛnw bolo an tɛ se k'a fɔ kerecɛn bɛɛ don nka kerecɛnya diinɛ fan caman bɛ taga sira min na n'o ye katolikiw ye olu de kelen don ka 25 ka barika don a la ko Seyidina Isa ka bangera ka bɛn n'a ye nka o t'a yira k'a fɔ ko kerecɛn bɛɛ lajɛlen bɛ nin faamuya la mais jama ka can kerecɛnya ta sira min kan olu ka kumakan de kɛra nin o de kama o de fana yera o de fana mɛnna mais fɛn min ye k'a fɔ ko Isa bangera silamɛ si tɛ yen k'a fɔ k'a b'a contrôle la Isa ka bangeli nisɔndiya silamɛ si tɛ yen k'a fɔ k'a b'a contrôle la ni an sɔnna an ka kiraba Muhammadu ye sallallahu alaihi wa sallam kira fɛn fɛn tɛmɛna ka kɔ ale ɲɛ an tɛ se ka baw la alors que yɛrɛ kira min ni kira yɛrɛ surunyara kosɛbɛ o kɛra Isa de Isa de n'ala ka ciden surunyara ka tɛmɛ kira tɔ bɛɛ lajɛlen kan Bukhari kɔnɔ hadisa dɔ bɛ yen ko ala kira ni Isa cɛ ko san 600 don o san 600 min n'o ka ca ɲɛna kosɛbɛ o ye fitinin de ye ala ka ciden ni kira tɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu tɛmɛna ka kɔ an ye o b'a yira k'a fɔ kira yɛrɛ bɛ nabi ɲuman min dɔn kosɛbɛ Isa don Isa bɔlen kɔfɛ walima yɛlɛlen kɔfɛ sanfɛ ala ka ciden ni nana o la sallallahu alaihi wasallam wa Isa de fana ala ka ciden ka nali fana fɔ a ko mɔgɔw ye yan'u ka yɛlɛma ka kɛ kerecɛn ye ko kira dɔ bɛ na ale kɔfɛ ko mun tɔgɔ k'a fɔ ko Ahmad n'a nana k'aw ka tugu a nɔfɛ ni kira ka nisɔndiya n'o bonyara Isa bolo ani Isa ka mɔgɔ a ka waati Isa fana ka nali se ka kɛ nisɔngoya ye anw bolo o bɛ kɛ nisɔndiya de ye an bolo ka da ka ala ka ciden don Alahu Taala ka nabi ɲuman don nka munna an b'a fɔ ko 25 ni denmisɛnninw ko janto a la Isa ye mun ye kerecɛnw bolo o de kama don a fɔlɔ ye mun ye bɛn ma k'a la yɛrɛ ko Isa ka nali kɛra ka bɛn 25 ma
ni 25 ta kala janya irila ka fo katolugu de bo kan kusobe ko isa kan nali kera ko ka be 25 décembre do ba ira ka fo ko 1er janvier ko isa nana ka be odema do ere ya ira ka fo ko 7 janvier chrétien mu no refle Egypte jamana ka nabe fo mako al aqbad olu ya ira ka fo ko isa nana ka be janvier kalo kile wolon vlam ni ba ira ka fo chrétien dine mu go ere bulu tasira ere boro nyogono chugomi isa kan nali ere dati kelen shita la ko chrétien be la jelen benendo aka ka fo koni de isa kan nali o hanno soro dati kelen yerala esko kanka ombla on fana kan ni soja ina fama ka ke chugomena kan ni soja la ka ciden don nanal alhamdulillah mani mati nyogo sosal mais isa be joro jumena bi chrétien bolo na nyebo ni soja la ko bolo isa be joro mina doro ye ala dinyade ala ya yoro do bala walma Allah taala denu mogom nya yira ka foko Allah taala dinye isai on yira kan ko tigila famiya namma se kala famiya ba tigila ma kele tugo mina mbo de ke wala sai kalomi yira tige folo kada alala ay kalomi tige kada isala ulubi se ka jeya tugon ore kama ko wajibi do isabe tige nya la ban wati galomu nun dara la bi se ka galomu nun jeya tugomi alkara ko te sallallahu alaihi wasallam bukhari binani hadisai abina ko mun ko kale ala de kale ala ka jonde anaka chidi kalite Allah taala de annakun do fana be ke kallew faga annakun do be ke solibu no iblisini abo fana kari tugon annakun do fana be ke ay wonni suma min bani nyonce abe so ko fana boy barka min ko mbora dugu ko law barka ka sigini o fana be ke isanyana ya jujuni ma juju faga o yenna kun doy dajali o mun yere ka bon ka teme fitna ko beka isabini nyesho fana ma ko faga otumana isabina nan na beni kuma folo nunu galon tigiya munu nya yere ka fale Allah taala de to bayira ka fon nueli fiti ba ka fara bi chrétien ka aw bela jelen sona ka foko ala din do de kan nali kera ko ka benin doma ni en ni sojera ni ay o bayira ka fo ni sojera no kan ngani isa kan nali ni soje islame be bolo me isa ere kan nyina mayala dum masigi ko isa kan nali ka anniversaire atara ka ko mo nyuma munu fana toyi amma ye hali chrétien dina mo go ere fana bolo yanu ka yele mabado ni kol ko isa kan nali dondo kun keren ndo ala no 25 décembre ko bela jelen ko ka da manyana je ko ke feti o fana masabati o to mana 25 ni a glonem be chrétien dine mo ko ka dine ko de o yata ka ke dine ko doy dine ko mi refene sala de nyaade ka sabati ka fo ala dendo do mun to ko ka fo ko isa ko de nana ko ka be nima o to mana ni de nuwadi ulubulo fami afla o ye 31 kiborayay o ye sala banye o bolo do ka kuma kala san labana ka beni 31 no ye 31 décembre wama min nana no ye ala den o isa kan nali kunyogo no bebe aka denguli ma ko ye 31 kuma dola ibe ni de ubolo o tumana 31 san yelema 31 isa yere ka denguli fene ko nana ka be ama ngani bele jelen jati minera ni shike mu fondelen 31 ko yere ye munyi nala sona ma kuma bina sama ni Allah taala sona ni ye mogo do yere de ka politique doron ko ta ko don o ka dina ko no anu ka tabulo la nambele jelen ba tigi to don no ye Saint Sylvestre ale yere ka anniversaire de bena 30e a bangera ka be 31 ka ke 33e papuye ka be 31 fenema ale bena Romain ka aywa empereur mima no yu ka masakei ne Constantin le premier ano fla ka benkan o de fle ka 31 ko ni ka jagoya mugo kuna chama baka jitimine ko dine do ka soro dine te ni nunu ka bara kelen de dorota ka yele makka bulay hali shemi mbe fagala she fagani u ka jobatodi hakilla ali chrétien munu be nu convertira ka ke islamay o be wajulu munu ke ibe kungulu do yu bulu ka fo ko 31 kungulu o 31 kungulu muyi awati yere la o kumbe jomi batu o bo kungulu de yera ko nyeda flabala samin be kana anye kilimbu ko yi samin temera kanye doni fene boyi o 31 kungulu ko ni yere fanga soro wati mina o yinu ka wati o kumbe mu fene ke ka joni son o ye shedi kumbe faga joni na 31 sheko yere damnera ni chogodere jomi mbu bulu nu kumba son kumbe shedi fagala no e Saint Sylvestre an Constantin le premier o ka jo patu bakam faga kunye shedi o bayira ka falo she faga lasili abela jele ye jo batori
otumana 31 chrétien bolo nindo wa chrétien be refanete kadaka ulu ere katarugo ni dona kono ibado ka fo fana bembe nintala o mayira ka fo ko sanele madu ni ma flow ka wati san kalo ere kunye kalo tani fla ere kunte ore kama ni décembre la je o koro de kotana décembre be tande ira novembre be kononton ira octobre ere o be sheginde ira ina fo septembre o be sete ere fana ira chugumno e kulo wulu vlanai otumana ni bele jilin jeti bolu de bolo olu de flata ka paraka ka kalo tani flai kuma la surunyala 31 ni nuweli chrétien ka dine ko dodo ambe bi wati mina ni dine ko dundo Allah taala ya nyamara mu na ko fonko nyonya olu ya mene ka ke dine yi an kana ke dine yi o ya mene ka ke seli an ga seli folen flanyana o ya mene ka ke ni soje ka ke nyana je an ka nyana je donte an ga seli dondi an ka nyana je doyi nunu ka nyana je doni an ka nyana je donti kele olu yere ma ben femina an nana o ke antay o yere ma so femini an nana ko ke antay o bayra ali karamo munun be ko baga 31 ko koromadu amba fiyo ka sigi o kata archive laje 31 ko yere nana tugo meno ko do yano ko dafala ko isa kan nalidu isa ka sanyele madu isa te fendo nina amma ke isa nyana isa yele len ko fedi ni ko nunu be la jele nana bla otumana ka dina fendo islamew kan ku yoro majanya ka bo ala ni majuru min sorala itino baraji soro amba yini masabala fa ala ka famiyadi amma ambalma Suna TV sabana lajɛbagaw ana minnu hadarlen bɛ kɛnɛ kan an bɛ ɲininkali min di an karamɔgɔ ma Dr Usmanu Saleh o de ye ni seli fila min fɔlen filɛ nin ye n'o ye 25 ye ani 31 laseli jumɛn yɛrɛ bɛ ko in na wa tariku jumɛn yɛrɛ fɛnɛ b'a la a bɛ se ka min fɔ lajɛbagaw an'an lamɛnbagaw ye. Ala k'an bɛn sababa ma n y'a fɔ n ka kuma dɔ kɔnɔna la n ko alisilamɛya diinɛ bɛ seli lajɛ a lasulu ani a sababu de fɛ an karamɔgɔ Koyita Ala k'a n'a sara hɛrɛ la a bɔla ka fɛn fɔ an ye sisan an bɛɛ lajɛlen ye hakili y'an sɔn fɛn dɔ la n'o de ye k'a fɔ ko nin seli in ko kerecɛn diinɛ yɛrɛ taabolo tɛ a dɔ la nin mɛn ko fɔlɔ o bɛ sɔn ka kɛ nin maa dɔw fɛ ka d'a kan bɛɛ lajɛlen y'a jate k'a fɔ kerecɛnw ka seli don nin tɛ kuma ye kuma mun b'a la ne kuma kura don ne maa mun ye sɛbɛnni fɛnw lajɛ i b'a sɔrɔ nin sɛbɛnni jɛlen don kosɛbɛ fɔlɔ an bɛ ɲininkali kɛ gafe jumɛn de bɛ kerecɛn diinɛ maaw bolo n'o bɛ baara kɛ ni o gafe in ye o ye o ka bibulu de ye o bibulu mun filɛ nin ye évangile b'a kɔnɔna la n'i ye olu kɔnɔna ta k'a lajɛ Isa ka bangeli kibaru mun n'o fɔlen don a kɔnɔ o de ye k'a fɔ ko Isa bangela waati mun na a kɛla tilemafɛ wagati de la n'o ye seyifu ye wagati mun na ni bagangɛlaw tun bɛ bɔ n'u ka baganw ye kɔfɛ yɔrɔ jan walasa ka se ka taga balo sɔrɔ u ka baganw ye o de fɔlen don a kɔnɔna la ni dun y'a lajɛ Isa bangela jamana mun kan n'o de ye Falasini jamana ye seyifu waati o tɛ kɛ janvier wagati la décembre ka don janvier kɔnɔna la o wagati ye olu ka nɛnɛ wagati de ye nɛnɛ juguya wagati don nka fɔla k'a bangela tilemanfɛla de la o kɔrɔ ye k'a fɔ tilemanfɛla o tɛ bɛn nɛnɛ wagati ma cogo si la o la nin ye fɛn ye mun b'olu yɛrɛ ka bibulu kɔnɔna la ka jira k'a fɔ ko Isa bangeli ma kɛ décembre kalo kɔnɔna la o de kosɔn o yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ a la o kama o ka sɛbɛnnifɛn dɔ bɛ yen mun b'a jira k'a fɔ ko a donna kerecɛnya diinɛ kɔnɔ Isa taalen kɔfɛ ne san 400 ɲɔgɔnna de ye k'a fɔ ko Isa ka bangeli ko kɛla nin wagati in na sɛbɛnnifɛn dɔ b'o jira i n'a fɔ sɛbɛnnifɛn dɔ yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ko a donna kerecɛnya diinɛ kɔnɔna la 20e siècle o san 30 fɔlɔ kɔnɔna ko a donna kɔnɔna o wagati de la o la i b'a ye k'a fɔ fɛn tɛ fɛn mun b'a la ni fɛn basigilen don o bolo o la n'an ko k'a fɔ kerecɛnya diinɛ fɛn tɛ dɔ ninnu ka diinɛ fɛn don bolibatolaw ka d'a kan an kana ɲinɛ fɛn dɔ kɔ kerecɛnya diinɛ tɛ Europe kaw ka diinɛ lasulu ye diinɛ lasulu mun tun b'o bolo o ye bolibato de ye kerecɛnya diinɛ in nana ka bɔ min Isa alayhi salam a tun bɛ Falasini jamana de kan n'i ye Sami jamanaw ta k'a lajɛ Liban Syrie o jamana ninnu olu ni Europe ka surun ɲɔgɔn na
chrétien dina bola yende ka Europe la soro chrétien dina bola ka yen la soro a soro romain mun bo tume mun tablo de ka o tume boli bato de ka o boli bato mun tumo bolo korole no yo ka josoni o greki ni latin mun namo kibariyaw me olu tume jo bato de ka folo olu ka jo bato sirafe don do tumo bolo mun yo don baye san kono o do yin boya tun tare no bolo kada mun ka ko ni ya laje san don chugoya la shunin tle o jate ka surunya ɲɔgɔnna ko bɛ kɛ 25 décembre la mun ye 1er janvier ye sa o tun ye bolibatɔlaw ka jiri bato don de ye ala dɔ tun b'o bolo mun ye jiri ye o jiri o tun bɛ o jiri in bato o bɛ tasumaw mɛnɛ ko o tugu siri siri a la o bɛ tila ka masirimafɛnw d'a la o bɛ dɔn kɛ su fɛ fo ka dugu jɛ ka buji tugu a kɛrɛfɛ o jiri mun n'o olu tun b'o bato o jiri kelen de nana don chrétien kɔnɔna la o de kosɔn i b'a ye ne Noël ni 31 sera o bɛ jiri labɛn jiri mun n'o b'o labɛn n'o b'o jate k'a fɔ k'o ye ɲɛnamaya jiri ye o de tun bɛ latɛnw ni gɛrɛkiw bolo fɔlɔ b'a bato ko ɲɛnamaya ala o de tola chrétien kɔnɔna la k'a kɛ fɛn ye fɛn mun b'a la ni mɔgɔw t'a la cogoya dɔn o kama n'i y'a lajɛ n'o ka Noël ni 25 sera Noël ni 31 sera i b'a sɔrɔ jiri dɛsɛnnen d'o bolo jiri mun b'o bolo n'o b'o jate k'a fɔ k'o ye ɲɛnamaya lasulu ye o bɛ baara kɛ ni jiri in ye a talen don ka bɔ bolibatɔlaw ka taabolo de la an bɛ kuma in kuncɛ ni duman ye mun ye 25 ye ani 31 chrétiens yɛrɛ ka fɛn dilannen tɛ a lasulu talen don ka bɔ bolibatɔlaw de bolo bolibato mun tun bɛ Europe kɔnɔ latɛnw ni gɛrɛkiw bolo ka kɔn chrétien nali ɲɛ a tala ka bɔ olu de bolo o ye chrétien fini meleke a la ka yɛlɛma k'a kɛ o yɛrɛ ta ye o kama chrétien minnu bɛ Égypte jamana la n'o ye kɛptiw ye i b'a sɔrɔ olu ka taabolo tɛ o cogoya kelen fana na chrétien wɛrɛ minnu bɛ n'a bɛ fɔ ma ko orthodoxiw olu fana ka taabolo tɛ jɔn ninnu de ka taabolo don Fatiga n'o ye Itali ye chrétien minnu bɛ n'o ye catholique ye olu de ka taabolo don ka d'a kan bolisɔn de tun bɛ kɔrɔlen o de yɛlɛmana ka nin fini biri a la ka chrétienya tɔgɔ d'a la o la i bɛ fɛn mun faamu nin kɔnɔ maa mun b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'ale y'i bolo fa 31 la i bolo falen don fɛn fila dɔ la kelen na i ma bolisɔnnaw ka taabolo kɔrɔ walima chrétienw ka taabolo kura nin fila fɛn fɛn mun filɛ nin a b'i n'a fɔ ne mɔgɔ min ye a bolo bɔ banakɔtaga la k'i bolo don ɲɛgɛnɛ ji la a fila bɛɛ ye nɔgɔ ye ala k'a hakili ɲuman d'an bɛɛ ma. Amin ya rabbal alamin. Ni fɛn ba fila walima ni fɛn juguba fila fɛn nɔgɔlen fila banakɔtaga walima ɲɛgɛnɛ ji fɛn min misaliya kɛra o ye n baden lamɛnjɛkulu o tuma silamɛ ka i yɛrɛ nisɔndiya ni o ye n'o ye 25 ani 31 ye o kiri ye jumɛn ye silamɛya la an karamɔgɔ Sheikh Abdallah Maɲame koyi. Ala k'an bɛ suwaba ma ni a dɔnna kaba ko fɛn fila nin ko lasili t'a la a filanan silamɛya fɛn tɛ an b'a ka minnu yɛrɛ dɛmɛ o ka nisɔndiya la tariku y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ fɛnɛ ta tɛ jɔnw t'a dɔn a dɔnna sisan ko bolisɔnnaw de ka fɛn sigilen don hali n'o sɔrɔ ninnu ɲɛ bɔra fɛ k'a ta lasili t'a la u yɛrɛ ka diinɛ kɔnɔ a prévu ye u yɛrɛ b'a kuma fɔ a prévu ye minnu yɛrɛ convertira ka b'u ka taasira la ka kɛ silamɛ ye olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka wajulu kɛ ni a ye ni fɛn min tɛ yen mun bɛ silamɛ sen ye o la fɛn min t'an ta ye mun b'i bila nisɔndiya la ni o ye o de kama ka fɔ ka nisɔndiya ni nin ye walima ka dumuni dɔ tobi ka bɛn n'a ye a don nin baara fɛn fɛn kɛli don nin bɛɛ lajɛlen ye haramu ye an ka diinɛ kɔnɔna na an karamɔgɔkɛ n'o ye Hafizudin Ibn Kathir kuranɛ aya dɔ bɛ yen o tafsiri la n'a bɛ suratul furqani laban ni ala b'a ka jɔnba ninnu k'u tanu n'o de ye ka daminɛ wa ibadu rahmani alladhina yamshuna alal ardi hawna fo ka taa bila walladhina la yashhaduna zura wa idha marru billagwi marru kirama maa minnu bɛ yen n'u tɛ manamanako ani manamanakanw u to o seereya u tɛ ye o kɛnɛ kan wa n'u tɛmɛna manamanako yɔrɔ fɛn fɛn na naganagakanfɔ yɔrɔ fɛn fɛn na olu t'u sen don a la u t'u bolo don a la k'u bɛ tɛmɛ ni bonya kɔnɔna ye ni aya min filɛ nin an karamɔgɔ caman tɛmɛna kɛrɛnkɛrɛnyala tabiina belebelew la n'o dɔ ye Abu Aliya ye ani Tawus ani Muhammad bin Sirin ani Dohak ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen y'a yira ko hiya a'yadul mushrikin
ko femi do batolaw kasili ko aya ni mbodera mamunu kera flanka foyi olu kan ni sodia do anu kan ni sodia kero eteme tola kan ka teme kasurali mi kunkoro ta kullaje emma teme fi sendo ala emma teme fi dado ala I bolo fene do ala ka keleme ko mi farala mushriku ka kan ni sodia la anu ka feti ambe ya sabati sisa no Sheikh Usmani ya kafarane yere ka anga kuma kono lasilite fanina allasili yere tarawro jume o ka jobato non onna sabatira ka foko ni para lasili jobato yi silame fenfen bi sendo ala yi sendo jobato de la iye dumini to be ka benai akelme ko mi ni sojara ka benu ka jobato dondo de kada kan karamo yere fene fle ka kuma ni sembentiya ka kelime inna ko mushriku ka feti ko di kuma kan kelime khalifa fulana no ye Umar bin Khattabi aka kuma do be Bukhari ala kalima ma sanadu ye ala Umar bin Khattabi kanto ko yijtanibu a'da Allah fi eidihim ayaw yoroma jenya kabo ala jugu law ka selu kononan ala jugu no ye mushriku yi ala jugu no ye yahudiyaw ya ni nasaraw o ka dum bonyale no yo ka seli donya yi Umar bin Khattabi ko kan ga yoroma jenya kabo ala ni Umar ma Bukhari ma sanadu ke kuma nina nga bayha ku ka hadisa konna la ka sahihu alena na ni sanadu ye kado ala ka kla ka fokum muna an ka nyoro ma jya ka bwala parce que ka do ko Allah taala ka dimi de beji o koro muyi ni sendo ala ki bolo do ala ko Allah taala bina dimi koro o tuma na fora la be dimi mo koro ni fon fen o koro ibaka bara men ke bayra jurumon iki jantu yere la ikana sakito o bara kelila ni kuma be ayrana ka fo silame o baka ni sodia min ke ka beni nueli abara kelite de dina ko o baka ni sodia min ke ka beni 31 leslita la bara kelite de dina kono ka waru faranyo ka mina shiesa bara nyumante ame saga do furu la bara nyumante ambe mogo invité kana ka sokono wal ma nyere te bo amanga dumini ke sokonnal ni fon fembe ke ka beni ni don fly nanga kuma ya yira ko leslite ala aw fana kan ni sodia ka beni ayi o fana leslite ola ni leslima ya la be ke barafu ke babe jurmunde surate baraji soro otumana kuma la surunya la ka kuma di ima ambe mun fo mugo ye ka itifalu ke no de ka la jeddo ke ka beni ni sili flaye nunum bolo femin do fem bentate islamiyya dina kono islamiyya ko senu danu bolo ka bele jilembo ala kadaka Allah taala ko fem fe no tibe on mangante ka yo kenaka ambayini Allah taala kambe sawabam mbalmaw an karamɔgɔ Sheikh Abdallah ale ka nin jaabili in kɔfɛ hali bi jaabi kelen in an bɛ continuer ni a ye sabu an b'a dɔn nin don fila ninnu na mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ dumuni tobi ka mɔgɔw invité ka na so dɔw b'a fɔ anw tɛ bɔ ka taa yɔrɔ la nka an bɛ dumuni dilan an ka so n'an ko ko walima ka mɔgɔw wele u kana ɲɔgɔn sɔrɔ so an ka dumuni kɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye sabu ko san yɛlɛmana o dumuni min n'an bɛ mɔgɔw wele ka na o dun an ka so walima an mɔgɔw b'an wele an da dun u ka so yala o kiri ye jumɛn ye silamɛya la Dr. Usman Saleh طيب ala kan bɛn sɔɔba ma amin ya rabbi n'an donna Ibn Taymiya rahimahullah a ka gafe kɔnɔ mun ye Majmu'ul Fatawa ye o gafe in wɔɔrɔnan sɛbɛnfura 111 kɔnɔna la Ibn Taymiya rahimahullah a ɲininkala ni ɲininkali ɲɔgɔn dɔ la a ye jaabi dɔ di jaabi mun b'a la n'a wasalen don a ka jaabi kɛla duman ye ko mun ye ka dumuni labɛn donna don mun ye maa wɛrɛw ka diina seli don ye silamɛ ka dumuni labɛn ka bɛn o ma ko fɛn fila dɔ la kelen fɔlɔ i ma haramu don walima kafiriya don nin fila la dɔ tɛ yen k'i b'a fɔ ko mun ka ɲi ka tɛmɛ dɔ kan a bɛ kɛ haramu ye mun na mun b'a la n'ale ye dumuni labɛn kun t'a bolo ne dɛŋaniya ye dɛŋaniya mun ye a diina tigiw ka dɛŋaniya ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn i n'a fɔ an y'a mɛn cogoya mun na k'a fɔ maa minnu b'a dɛŋaniya ko ala ye den sɔrɔ olu bolo o ka ala ka den sɔrɔ kɛla nin kalo in tile 25 la kalo bɛ taa s'a kuncɛli ma o ye den sɔrɔli dɔgɔkun ye n'o dɔw ko den bolo kola o don de la o kama 31 kɛla o bolo donba ye maa mun bɛ yen ne ni dɛŋaniya b'a yɔrɔ ne e mun fana dala o la k'a fɔ ko Isa fana bangela nin de la
isa ye ala den ye wa o dɔgɔkun kan ka bɛn nin ma o sababu la e fana ye dumuni labɛn ka invitation kɛ i ko i tɛ taa église la nka e bɛ invitation kɛ k'i ka maaw wele ka na k'o la nisɔndiya n'a y'a sɔrɔ dɛngɛniya mun b'a kɛbagaw kɔnɔ n'o ɲɔgɔn b'i fana bolo i kafiriya la ne ye Ibnu Taymiya ka kuma fan kelen ye nka n'a y'a sɔrɔ olu ka dɛngɛniya ɲɔgɔn tɛ i bolo e dalen don a la ko den t'a bolo e dalen don a la k'a fɔ ko Isa ma sɔrɔ nin don in na nka i ye maaw ye nisɔndiya la ten dɔrɔn e fana nisɔndiya la o nɔfɛ ka dumuni kɛ i ka baara ye haramu ye fɛn fila dɔ la kelen i ma i ka kafiriya ka bɔ diina kɔnɔ o bɛ sɔrɔ mun fɛ n'i ye fɛn dɛngɛniya olu tigi ye fɛn mun dɛngɛniya a kow la kelen walima i ye haramu kɛ haramu mun n'i bɛ juru min sɔrɔ a la o la i bɛna sɛ mun faga a la a bɛ don haramu kɔnɔna la saga mun n'i b'o faga a la a bɛ don haramu kɔnɔna la misi mun n'i b'o faga la a bɛ don haramu kɔnɔna la o de kama Ibnu Taymiya ka kumakan nana ko wa qala ta'ifatun min al-ulama ko dɔnnikɛla jamakulu dɔw ko man dhabaha natihatan yawma 'idihim fa ka'annama dhabaha khinziran ko ne maa mun ye sɛ dɔ faga kafiru ka seli donna ko a b'i n'a fɔ i lɛ de faga an b'a dɔn k'a fɔ sɛ sogo bɛ dun kami sogo bɛ dun saga sogo bɛ dun nka ne maa mun ye a faga kafiru ka seli donna k'a don bonya n'a ye ko a b'i n'a fɔ k'i ye lɛ de faga ka d'a kan olu ka taabolo la o bɛ lɛsogo dun lɛsogo y'o ka dumuni duman ye o kama ne mun fana y'o ladege i fana y'o ta ɲɔgɔnna kɛ an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ lɛ sogo dunni haramuyalen don an ka diina kɔnɔ o la fɛn mun bɛ yen n'a bɛ kɛrɛnkɛrɛnya k'a kantigɛ 31 don na k'a ka dun a la o dumuni fana kɛli haramuyalen don i bɛ bɔ ni jaabi mun ye nin na o de ye k'a fɔ a tɛ bɛn alisilamɛ ye cogo si la i ka hali i ka sokɔnɔ dumuni yɛlɛma i n'a fɔ Ibnu Taymiya yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na k'i ka dumuni yɛlɛma i ka taabolo ye mun ye k'o yɛlɛma i donfini k'o yɛlɛma i ka sokɔnɔna cogoya k'o yɛlɛma ko ka d'a kan ko 31 don walima 25 don ko nin bɛɛ lajɛlen de ye kiti kelen a bɛɛ lajɛlen de ye haramu ye a kɛbaga bɛ fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ i ma kafiriya walima haramu a bɛ juru min sɔrɔ a kɛli la a mana kɛ ko fɛn o fɛn mun ye ko a dɔgɔyalen kɔni ye k'a fɔ k'a ye haramu baara a bɛ juru min sɔrɔ mun na n'o tɛ a bɛ se ka bɔ diina kɔnɔ de ala ka hakiliman di an bɛɛ lajɛlen ma. Amin ya rabbal alamin. Ni o bɔra yen an bɛ ɲininkali min di an karamɔgɔ Sheikh Abdallah ma o de ye nin wagati fila ninnu mana se silamɛ dɔw bɛ yen olu b'a fɔ k'anw ye nin kuma in mɛn anw sen tɛ foyi la nka i b'a ye i b'a sɔrɔ olu jɛɲɔgɔn dɔw ye kerecɛnw ye u bɛ to ka SMS ci u ma walima u mana ɲɔgɔn ye u da ni da la u bɛ ɲɔgɔn fo ka ɲɔgɔn tare k'a fɔ ko san yɛlɛmana walima silamɛw dama an bɛ SMS ci ɲɔgɔn ma ka san yɛlɛma foli kɛ ɲɔgɔn ye k'o duwawudonw kɛ ɲɔgɔn ye sabu ko san yɛlɛmana k'an donna an bɛ ka bɔ 2018 la misaliya la an bɛna don 2019 la o baara kɛli silamɛ bolo yala kiri jumɛn bolo an karamɔgɔ Sheikh Abdallah. Tayi ala kan bɛ sababa ma alimami ye karamɔgɔ min tɔgɔ fɔ n'o de ye Sheikh al-Islam Ibn Taymiya ne bɛ o ka kalandenkɛ tɔgɔ fɔ n'o ye Ibn Qayyim al-Jawziyya a ka kalandenkɛ ye nin jaabi a fana ka kumakan dɔ la kitabu kɔnɔ mun tɔgɔ ko ahkam ahli zimma maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'an'u tɛ taasira kelen na i n'a fɔ yahudiw ni nasaraw olu ka kiiri a y'o kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ kitabu ye o kitabu kɔnɔna la a ye nin ɲininkali jaabi a kɔnɔ a ko ni mɔgɔ fɛn fɛn nisɔndiyara ni ninnu ka don ye n'o de ye 31 ni noɛli don ye ka nisɔndiya foli las'u ma n'o de ye tahaniya ye ala ka san wɛrɛ yira an na ayiwa aw ni ca ni baraji ala ka kɛnɛya di an ma ala ka nin k'an ye k'a tigilama ka foli kɔrɔ bɛ mun yɛrɛ silamɛya la k'a kelen bɛ komi nisɔndiyara n'u ka sujuru ye u ka kura ye u b'u ten dali min kɛ duguma u ka kura ye n'o de pilisi nin ye k'a bonya a kelen bɛ komi i b'u fo aw ka sujuru kɛcogo ye n diya aw ka kura ye aw ni ce sujuru ɲana walima u bɛ lɛsogo min kan k'a ɲini a don lɛsogo dun nin kɛcogo diyar'i ye i b'a ka foli las'u ma aw ka lɛsogo duncogo ɲana u ye gulɔ min fɛnɛ min i b'u k'u barikada u ka gulɔ min na hali jɛnɛya min bɛ k'a su fɛ a kelen bɛ komi i b'u k'u fo k'u tanu k'u waleɲuman dɔn aw ka surɔ jɛnɛya kɛcogo a ɲana a gulɔ min kɛcogo ɲana aw ka lɛsogo duncogo ɲana aw ye kura bonyali min kɛ nin ɲana fɛn o fɛn ye baara jugu ye n'a kɛra a don su k'a dugu jɛ ni ye SMS ci
walma mana hali ambe wati mina bi kumaro la carte de vie o de kumbe glan kabla le enveloppe kono ka ciciuma comme téléphone ko nana chama babola walma ko bayre amana ke foli mina fenfe ni ya ci umawdon ko kuma mimbe o kuma koro yira o de aw ye bara jugu fenfe ngani ye fenfe be awla anyana ambe awfu aw kani bara jugu kelela o tumana ko fen fla dola keleno ina fa almamin dasirama ni kishira kabo kafriyama ite kishi kabo haramum hal no sura foli mi ke kafri iye bara mi koni ka dun ko bi ke mayi mami bara jugu ke idona haramun kono ikan ka Allah taala ya fanyini ko ka ba baram aflana ni allaba an karamo ke no ye fawzani mun be nyana ma yalla bi amma yini masabala fa yalla kashijani kana kalfala afene de la kanyini ga ka darsula yalla bebe noeli do ani 31 do an ka foli la secrétaire ma ina fo ya fo chukomi an teri do wal ma balma do e chrétien am do na nyona fanyo fana ke démocratie ka fan ka selula kana ka demaya bna foli ke nga du kono afana ka sella e fana ki musota tige ma ni dew aw kata sura ka du kono la kawna na sambe leke kuni yo barake ite kishi ka bo mo wala tuma o koroyi ala kwan kana nyere dambe tigiya ka taga umma ka so ka bara yi kanti kilin ala ka kuma de galon tigiya ko kambe kile ambe be jamana kilin kono ambe kile ambe mali ambe kile ambe sigi kilina ambe kile ambe kuma ni kangeli otuma na ka dinen fene ni ka dine otuma na femi fuli koyi ko teke bashi awni yoti baga bara mi ke baga cinye di remo ala ko mun kana ke Allah taala de galon tigiya ayaka kuma ni dalluta suratu maida la ayatan duruna wallahu ta'ala ba fo ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya amma mun ko kawli man yara akana yaqdawni nasaru mine ko kaw bisi nyogoy ko kaw ko nyanya na bo mogoy walma ko kaw katirwi kawuka ko sambe ola ba'duhum awliya'u ba'd ala ko dola kelin ka ko nyana bo baga de doni adola kelin tiri de doni adola kelin ka don ka bo nyogo o de doni o te aw nyesrala wa man yatawallahum minkum nimma min sona ki ka kodi o yahdew ma wal ma on nasara iya ki tiri ibe dua ka ibe foli la sama ibe tadwo ke aye koni ye o bara masna ke joyi fa innahu minhum Allah ta'ala ko kable kuna ki farala ko ka alakira gadi sabbe sallallahu alaihi wasallam be mufon yorola man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum ma ma yire bon fe nyonya ki yire laddige nin jama kulumi kibe fara o jama kulu masnaka aya be kunce ni fen jumai inna allaha la yahdi alqawm az-zalimin kale Allah ta'ala ti manto kanda ti jama kulu kanda munun kara yere kunto nyobai kuma damene na chamance na Allah ba shi te here mogom mi be chrétien ya fu 31 kola kala ka sawere ira ana aw ye bara mi ke sura jarani ala kani nyogona chaya iya kene semesiu iya carte de l'enveloppe konon iya téléphone de ci ka foy ka foli de punno hali barake yorol ma wom ma bo foli no barkada no tanuni kambo adda ebe doni aya kono ankara mo kay jabi mindi odeni otumana alisa ambela jelenka hakili sigi kuma were munun be fo kere fela la ko bashishital wala kere ni yakdew ni nasaraw sigira madina ala kira nu sigira ala kira maddu ka foila amma tige du ma ka foila seli shite ko ala kira seruma ka taga do ko yi an kana fo ambe minan ta kabla minan kono minan min bla kono minan toyi ni kuma min fle atibe anga foli la suma ka serila atibe anga do ko yi nanya ke ibn qayyim al-jawziya ana sheikh fawzani o ye kuma min fo ante bo adola kelena nanya kafriya je ambe bi haramu baji amina biyo kono ala kan kishi kabo aman ka bo fo Sheikh Abdallah akani wala li ko nyumayna ambe nyingali min daw ka ambodi yankara mo ma Dr. Usman o nyashi ambalma jako kalawma nini wakati usira jako kalamun ka jako feun ye munun be 25 ni 31 kalaw deme o ka feuna ina fa amba kalama nini wakati usira demsanu peut-être be bo jamana ko kan kana duma o ka ci fo san elema sira ni jako kalaw sababu te demsan shitse ka bo yere ka ta jamana ko kan ka ta nyini kana nayi o to kelena ibaye dawbe do chefere fenela ko chede be marché a watula o ta busuno dugula ta che chamon commandé o kuma kana no e ka benaye o kuma koni bela jele fenwo femi meddo kanunu deme o ka barawla ni mo min ka jago kera ka beni o ye sharia la o kidi e ben
طيب على كم بين صوبما الله تعالى كو القرآن كنا لا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أي نيون دم على كنا باتولي أني على إنسان لا أكنا نيون دم جرمي أني دان تمل أني على كما كان القرآن كنا ni aya mun Allah ta'ala ya fanye lasulu do kadama baraw bara mun bala ni bake hal na ya sura bara nyere lasulu e bara nyumai nganabe mawara do deme juguman kelila iga bara be haramya kadauka kadaka ala ko tonfe mun bala ne jurimin sura kodo tonfe mun bala ne dantame kodo kanga na nyogon deme ala bela jeni ma don ka fo dina wera mawkaw ka dina labara o jurimi soro sray o mana do mon ta ko don ka seli doni ka nyene je kewla o jurimi soro sray ina fanya fa cigo yamuna wala mamu meke ulu deme bagay o konona la o tigla may barake bara mo jurimi soro sray kadaka ala ko kanga na nyogon deme bara muna ale o deke o kuma konna la anga don gela ba munu tamana no do ibn habib al-maliki maliki ya karamo benin don ale ya fa ka kuma kan konna la kwate be al-islamai aka fere ke chrétien ma fe mun bala no ka sili magonya sra dodo ate be ka sogo feroma ate be ka nanji feroma ate be ka finin feroma ate be hali ki ga yelenga fen siga oma walima ka lue oma ko yere demane aye ayaka kuma fo ka ba aklala ka mun fo ka daka wa huwa qawlu malik wa ghayrihi lam a'lamu fihi khilafa akon ni mun fo len fleni ninde al imam malik rahimahullah aka kuma kai wa qalati don ngela don mun fora nyogon ko ni kuma kaina ka bokate ben islamai igake nasaraw deme bagay o ka seli kelila ne sanin fere sirai hal na ya soro ka fo sanin fere be ka ken fende fe mun bala na benen do ka dina kono madama na bolu deme ka ba ko ni e ke kika don ka buki haramun ke o tuya kele fana sheikhul islam ibn taymiyyah rahimahullah aka gafe wara do kono mu iqtida'u siratal mustaqim o gafe flana seben fura keme duru ani muga ale fana ya fo o gafe kelen konnala ko wala yabi'u almuslimu ma yasta'inu bihi ghayru almuslimina ala dinihim kwatebe muslimai chugoya sila ma iga fere ke mawara mun bala nani ti dina kelina ka fen fera ma bara de mani femunye aga dina tabulu la aga seli la keren ya buluma min at-ta'ami kabo dumuni feuna wal libasi ani don finina wa nahwi dhalika kwanu nanyono lianna fi dhalika i'anatan 'ala al-munkari ko kadaka ni mun folen flene nin kelila kibala ko deme waliyala waliya mun konendo ne ibn taymiya ka kuma kai iktidau siratal mustaqim kononala wala ambera jine jabi soronna ka fo atebe mai ika fenta ka ke ika fere fenye mun bala nabe 25 ne 31 deme ngamma mun be ne jago kelay korole e ga fen fere tabi bolo adonna na sankata are demene ay e ma fera ma okama ima da jago la okama o tigla mate do nin kiti koronala ngani kiti ma de ga kiti mamu meta petarnin ta dora tekene ay funa kala ka 31 ne 25 fetene ay ne yo jago ika don ka fe bala ka haramu ne ke kelen o tuya kelen fanala chefere la dagaleno nga ne 25 ne 31 sela bebe ke chefere lay kadaka ni dona nga gidron ni talanga gidron da femfe mu ne be chefere la do jolin soray amma mun ka barate chefere ale dona la ode kama o tigla mo be ka haramu de ke e mun fana ka bara ya fere le koroli ibe delika mun fere ibe dawdoroma nga ne dora tagana kadaka kwa be sebe na atu de malade anne be bara keneni mogoma soro mun me don chefere la koray mun fana e fere le kala o be delika mun fere o dana o drama nenin kala shewna to nina ka wakati chaman kede nga ne be dona chefere la sigata la bele maka ke doray o de kama don gala ko ka fo ko ni haramunde iga bara la suli halalai nga be ka haramu mun deme o ya to bara yelmana ka ke haramu an ibn habib al maliki an le ka kuma kame o to ya kele ibn taymiya ka kuma ka
iktibau siratal mustaqim konna la bola ko faname ala ka fam ko iman no yambe la jini amin ya rabbal alamin balma wati biga doke ni ngali laban yaranga kumati awre mun lamay jakulu ye amay ni ngali laban mi di ankara mo wando Cheikh Abdallah o de ni wati sera mo be kado dili min kay nyogoma sabu ko sanele mana ni sodia kera ka kado di mo nyogoma o maslamaya la o kado min be di o kiriye jume tay ala kambe soba ma halisa fami kabina nya damene fanfile labana amanyu man kelen fala parce que lasili mayi faru fene ti se kanya o bayira fon fembe na lasili mayi ka kado di mogo ma kunya sna kama akeleme ko mi baka kokoroma do haramu barakeli de la andu boraka qur'ane aya do me Sheikh Usmaninda ko Allah ta'ala ko wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan name nyon de me nyumanya sabatili ani ala nyasranya sabatili de ka angana nyon de me jurumu sabatili ani dan teme barakeli islamiya kono o sabatili ka bo bayira ni nuweli lasili harami ka kado di do ma kiba fo ka walin mando femi be mo goddu skuna ni sodia la ika kado bodeira kuma don so ko bamanangana ko kono bara chimuru o yedade femi bi kono mo ko ta do me ni kuma na doro mo ko bado bo bayira ngani mi be kono ka nyeshi nuweli ke bani 31 ke bam ibe kado min di ama o de keliba ayira o to mana islamiya la be aramiya e ka kado di numa hal no sorote dine kelena me kado di kunti dore shi o kaseli kama ka kado di nuweli kama ka kado di 31 kama o de keli o ye harami me kuma dola kafiri ka kado di islamema ala ka ciden re yo do mine sallallahu alaihi wasallam ina fa ayla masake adilla ka falibadi ala karama alayhi salatu wasalam adilla ka gulugi bado fenedi ama ala ka ciden yo mine poison min be ni kra yo dun saga suko fe yahudiya muso do de kunyo glan ko di ala karama ka saga suko labe ka posono kala ka tadi ala ka ciden ma ko kadodu an bayi shatu wera ka di sawbe ko ala kira kumme kado mine me femi sarakati ala kira kunto de mine sallallahu alaihi wasallam otumana ka kafiri ka kado mine sharia la bashi tala islame fene ka kado di kafiri ma ka sura ka seli ni sojiya pote iya dabo di na duskum magara kuma dola don na tawla di se ka yelema ka do ka dinen sharia la bashi shitenina alaka cide sallallahu alaihi wasallam umar de la kabla ka ka blogi misa na kunglane no harira la misri dala alaka ko umar ma ko mo de beni blogi do ni roti mami kiyama keneka mais Omar ko hala mamme tuguni kile dama do ko fe o fini sugu tigi kelen temetola baka ka fini fere alakira ko Omar ma kita sama alaka cide ni fo Omar yi Omar ko alakira ma ali salatu wasalam ne de la ka foy kan fini sugu sa e ko mo gode beni do ni yoroti mami bulu ngabi e ko ne fene kanisa alakira ko Omar sallallahu alaihi wasallam ne ka kuma kan korote ka foy kanisa e ka do yi kanade nga kuma kan koroy de niyasa ibal make kafir min be makay babla kata doma otumano ye kafiri de ni ka do ke ayi kuma dola tini dugoya kuma rola ira bina son ka do islamiya dinena otumana ni dalu ye ka fo islamiya be se ka kafiri ka karomine fem min be di manoti harami e refene be se ka kado di kafiri ma fem min be da manota ka deme aka bara ni kelila ina fambe kuma min kuna sisa no e 31 ni wedi ibaka kado min dam rapport fuitani nwelichi rapport fuitani 31 bashi shite ola me ibaka kado min dama ni rapport yera ni nwelichi wal ma 31 ibaka kado min dama o kalibe ke harami o kro hal na no so barake rola e ka silbani ka silfitini afane fendo sankadima femye afane kan nweli ni 31 ikana kado shikai ni yo kaya blay kuna ka foye haramunde ke hali bigi ko ta kadama ko ni aka karoi ni fana ka bonani ni ni baraka ya de me barala barami kungan ka wole ka bokola o baraka libe ke harami kuma la surunyala nuedi ko ni kama 31 kama ka kado san ka dim mogoma hal no suro ye nuedi ke baye islamete e bo barami ke ye haramunde ke ya tigi de me barala barami bala ni la sulute ala abe jurumu musoro ifena bina o nyogona kilinde soro ambe munyini masabala fa insha Allah taala ni kuma ni famu cogo nyuma alakadi ambela jelema kuma mana famu fem ba yara ka famuna ode kabara nyuma cogo ala kabara nyuma keli alaka no ambela jele balma labenin kalawo ana lajebagawo nyiningali min kun labenen bambulo nyiningali tan e wati kono antara ko de ko kati karamo ma o kase ka jabidi aka
waati de kama an ye ko ninnu koron ka bɛn nin ma n'o tɛ an b'a dɔn hali min tɛ misiw min yɔrɔ la i b'a dɔn ko jifilen tɛ yen o hukumu kɔnɔna na an y'a kanu aw minnu fana ye aw ka magow bila ka se kɛnɛ kan yan ni waati ko cogo ta sunjata ye ɲininkali bɛ mɔgɔ o mɔgɔ min bolo bɛɛ ka se ka ɲininkali dɔ kɛ nka waati tɛna an pɛrimɛti an ka se k'o bɛɛ kɛ an bɛ mɔgɔ fila ta an balakaw fan fɛ mikoro bɛ dɔ bolo yen nɔ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka ɲininkali kɛ mikoro bɛ yen nɔ Aïcha mikoro bɛ Aïcha bolo a b'a minɛ ɲininkali fila ɲɔgɔn na a b'o tɛnku karamɔgɔw la an b'a fɔ teliya dɔɔni komi waati tɔ man jan kosɛbɛ an balakaw ni ɲininkali min b'aw bolo an bɔra ka kuma walanda min kan thème min kan sisan ɲininkali fɛn o fɛn min b'aw bolo a kun kan kuma donsow ko ten ko mɔgɔ tɛ bɔ dununfɔyɔrɔ la ka taa i yɛrɛ kɔnɔbara fɔ so kɔnɔ o tuma karamɔgɔw sigilen filɛ aw ɲɛkɔrɔ yan fɛn o fɛn min ɲagaminen bɛ aw bolo nin ko in n'a ɲɔgɔnna lahalayaw kun kan yan'aw ka taa aw yɛrɛ bila telefɔni ci la walima ko wɛrɛ la aw y'a question di karamɔgɔ b'aw jaabi yan wa aw ka question di b'a to mɔgɔ caman fana bɛna nafa wɛrɛ sɔrɔ aw b'o fana baraji sɔrɔ mikoro filɛ ni ɲininkali bɛ mɔgɔ min bolo inshallah a b'a teliya dɔɔni wagati bɛ ka an ta an tɛgɛ ma. wa alaikum salam wa rahmatullah. naam bismillah. ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ. naam. karamɔgɔw bɛ 31 su u bɛ wajulu kɛnɛ sigi. n'an taara wajulu kɛyɔrɔ la n'u tilala wajulu la. après u bɛ bɔ ni sɛw ni dumuniw ye an b'a dun. yalo kiri bɛ cogo jumɛn na ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali k'o de kan. inshallah ni ce ni baraji a bɛ maa filanan lajɛ ni ɲininkali bɛ min bolo an balakaw ka fan fɛ a bɛ mikoro d'o ma o k'a ka ɲininkali kɛ inshallah. bismillah. ne ka ɲininkali ye min ye. naam. kɛnɛ sigi quoi. ka taa fari la ka sanni o ka ɲi sariya kɔnɔ. fɔri minnu bɛ sigi san yɛlɛma kama ni ala sɔnna a ma inshallah. ayiwa an karamɔgɔ Tafsir Usman an bɛ o ɲininkali fila jaabi an ka sɔrɔ ka taa cɛlakaw fan fɛ ko 31 don su fɛ karamɔgɔ minnu bɛ wajulu kɛnɛw sigi ni wajulu banna ka tila ka dumuni minnu labɛnnen bɛ ka bɔ n'o ye u ka jɛ k'o dun ɲɔgɔn fɛ k'o kiri ye jumɛn ye silamɛya la. ala k'an bɛn sababa ma. amiin ya rabbal aalamiin. o ni maa mun bɛ yen n'ale y'a kɛ cogoya wɛrɛ la a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ka d'a kan walasa bato ka ɲɛ sariya la dɔnnikɛlaw ko fo bato ka sigi fɛn damadɔ kan a fɛn damadɔ dɔ ye jumɛn ye i bɛ bato kɛla kun mun kama a k'a sɔrɔ alakira ye o ɲɔgɔn kɛ o kun kama sallallahu alaihi wasallam i b'a la ka bato mun yɛrɛ k'a k'a sɔrɔ kira ye o ɲɔgɔn kɛ o kun kama o hukumu kɔnɔna la mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko nin ye atahayulu ala Allah jɔn k'a fɔ k'i bɛ jan da ala ye ala ko k'i kana mun kɛ i b'a la nɛgɛ k'o kɛ i n'a fɔ ala taala ye suratul araf kɔnɔna la a ye yahudiyaw ka kibaruya mun fɔ ala ko kana jɛgɛ mɔ sibiri don fɛ o ko baasi t'a la o ye baraji da jɛgɛ ɲɛ sibiri don o tile bɛɛ ma jigin nka dimanche fajiri tɔ o bɛ jigin ka taa jɛgɛ mɔ o ye mun minɛ ka bila sibiri don na ka baraji da ɲɛ o bɛ t'o mɔ dimanche sɔgɔmada fɛ o ye nin mun kɛ ala taala y'o halaki maa mun fana b'a fɔ k'ale b'a yɛlɛma k'a kɛ dɔwɛrɛ ye ko bɔn n'a ma ye ko silamɛdenw bɛ taa dɔnkɛyɔrɔ ni fɛnw na an ka wajulu kɛnɛ sigi o fana b'o ka nisɔndiya kɛ o cogoya la nin bɛɛ dama ka kan ka d'a kan a bɛ ka kɛ kun mun kama madama ni silamɛya ma o kun sabati an b'a fɔ fɛn o fɛn mun bɛ k'a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ye fu de ye tiɲɛ don wajulu ye ko ɲuman ye nka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko dumuni kɔni ye fɛn duman ye nka ne maa min ye dumuni kɛ po kɔnɔ ka n'a sigi kɛrɛfɛ hali ni po kura kura don a dun man di dɛ o cogo kelen fana don maa min bɛ wajulu kɛ nin ɲɔgɔnna la a tigi ka baara bɛ nin cogoya de la o de kosɔn a tɛ bɛn cogoya si la a tɛ bɛn i ka taa wajulu kɛnɛ kan kelen wa a tɛ bɛn i ka i sen don a wajulu dumuni na diinɛ in tɛ hakilinako ye k'i b'a fɔ ni fɛn mun ɲɛna i bolo i b'o kɛ hakili ɲuman de bɛ mɔgɔ dɔw bila nin kɛli la o bɛ miiri dɔrɔn a komi 31 don na an tɛna se ka maaw bali bɔli ma walima an tɛna se ka an denw bali bɔli ma a y'a to an ka fɛn dɔ dilan mun bɛnnen don sariya la o bɛ to so mun kama walima o bɛ taa mun lamɛn n'o tɛ taa tiɲɛnikɛyɔrɔ la diinɛ tɛ kungo fɛ ko ye ala ka kumakan ma se ka mɔgɔ mɔgɔ mun dilan adamaden ka fɛɛrɛ foyi tɛ k'aw tigilamɔgɔ dilan ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen mun ye fɔriko kibaruya ye n'a y'a sɔrɔ fɔri sigilen don ka d'a kan ko kerecɛnw ka 21 25 n'o ka 31 o bonya de kama ka taga o fɔri la o bɛ don haramu kɔnɔna la
an y'a fɔ ko in sigila kun mun kama ni haramu don fɛn o fɛn mun bɛ tugu a nɔfɛ o bɛɛ lajɛlen haramu de ye nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a ma sigi o kama e yɛrɛ fana taakun tɛ o ye o tɛ ɲɛsira la foyi e taara i mago ɲɛnabɔ ten ale fana ma sigi o kama a tɛ don haramu kɔnɔna la ka d'a kan fɛn mun lasulu ladagalen don o tɛ se ka kɛ haramu ye ten madama haramu ma don a kɔnɔ walima a ma sigi haramu yɛrɛ fana kan wallahu ta'ala a'lam nka kɔni mana kɛ cogo o cogo alisilamɛ k'i mabɔ a la o de ye ko jɛlen ye i ka diinɛ bɛ jɛ i danbe bɛ jɛ o de kɔnɔna la ala k'an bɛn sababa ma. Amin ya rabbal alamin. An bɛ taa naam jire bismillah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Naam. Inshallah. Faham ko ja. Naam. Ɲininkali filanan. Naam, wa alaikum salam. Naam. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Nega ningali ni mun be barake ko be barake rola. Iba sɔrɔ ni sanyɛlɛma sera u bɛ sara dɔ kɛ ko 13e mois. Salam alaikum wa rahmatullah. Ne ka ɲininkali ye dɔwɛrɛ ye mun bɛ baara kɛ tubabu baaraw la i n'a fɔ entreprise ni hali a bɛ kɛ entreprise kunda de ka ca i b'a sɔrɔ ni sanyɛlɛma sera u bɛ sara dɔ kɛ ko 13e mois a bɛ kɛ généralement décembre la yɔrɔ san ye kalo 12 ye mais u bɛ sara kelen fara a kan ka fɛtikɛla dɔ nisɔndiya wa sara caman bɛ kɛ a bɛ kɛ i ka compte de kɔnɔ directement na o sara dunni est ce que a fɛn b'o la ou bien n'i y'a sɔrɔ ten i bɛ se k'a kɛ cogo di. An bɛ nin ɲininkali fila di an karamɔgɔ ma Sheikh Abdallah ala ka n'a bɛ sɔrɔ. Ala k'an bɛn sababa ma fɛn min ye ɲininkali kɛla fɔlɔ ta ye ka sɛbɛn i ka baarakɛdaw ni ka feerekɛyɔrɔ sanfɛ ko joyeux anniversaire ka d'a ka 31 sera halisa an bɛɛ bɛ segin ka taa an ka kuma fɔlɔ ma fɛn o fɛn n'a lasili ye haramu ye bolofara bɔ ka bɔ a la mun bɛ kɛ fɛn dagalen ye o tuma na o baara kɛli min filɛ o bɛɛ ye ka 31 ka kɔkɔrɔma don a kɛbagaw ka tila k'o kɔkɔrɔma don ka tila k'a fɔ hali ni ne ta kɛbaga ye aw ka baara nin ta kɔntoro la a diyara n ye ne bolo ni maa ti jɛgɛ fɛ ye yɔrɔ man tɛ ka kɛ bada ye ni e y'a yɛrɛ k'a fɔ ko 31 man di ye e yɛrɛ t'a fɛ e bɛ tila k'a sɛbɛn i ka baarakɛyɔrɔ la cogo di k'a fɔ ko aw bɛ sanyɛlɛma fɛti min na k'a diyara n ye a bɛ sanyɛlɛma fɛti min na nin ye hɛrɛ ye a ka di n ye o tuma na o baara kɛli a n'o sɛbɛnni baarakɛyɔrɔ da la halisa o fana bɛ don fɛn balilen kɔnɔ n'o ye haramu ye an b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'an bɛn sababa ma ɲininkali filanan n'o de ye 13e mois nin ye k'a ta ka di aw ma ko sanyɛlɛma sera an b'a jigi k'a fɔ ko baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ka cadeau don an karamɔgɔkɛ ye mun fɔ n'o y'a sɔrɔ a dira aw ma de ye baarakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔ fɛ komi 31 filɛ anw ye 31 kɛla ye an fana nisɔndiyalen don an b'a ka nin di aw ma 31 de kama an b'a f'i ye ka n'i bolo don a kɔrɔ hali n'o y'a bila i ka compte la i b'a kɛ sarakati ye mais n'o kɔni tɛ fo baarakɛyɔrɔ yɛrɛ ka cadeau dɔ ten dɔrɔn o bɛ mɔgɔw la nisɔndiya ni a ye mun y'a di 31 ko tɛ e y'a minɛ i fana ma minɛ 31 ko ye o bɛ kɛ cadeau de ye baarakɛyɔrɔ fɛ ka d'a ka baarakɛlaw ma walasa k'aw la encourager aw ka baara kɛli la nin ko bɛɛ bɛ segin ka taga ŋaniya de la ni ŋaniya ɲana k'a fɔ ko 31 jɛyara ka bɔ a kɔnɔ a dibaga n'a minɛbaga baasi tɛ a ka baara la mais ni ŋaniya lasili kɛra halisa 31 ko de ye an b'a fɔ a dibaga n'a minɛbaga aw bɛɛ lajɛlen bɛ farati la parce que a fɔra baara min man ɲi cadeau dili n'a minɛli o fɛn kelen kama halisa o fana tɛ bɛn abada mais an bɛ nin ɲininkali segin ka taa Usumani ma komi an tɛ kalo sarala baara la ale b'o la ale bɛ sɔn ka dɔɔnin dɔ 13e mois la ka tɛmɛ anw kan inshallah. Ayiwa docteur Usumani ko ni falanga b'i bolo nin yɔrɔ in kan. Mun fɔla halisa o kelen don 31 ko in na maaw ka lahalayaw tɛ kelen ye baarayɔrɔ mun b'a la k'i b'a fɔ ko baarayɔrɔ sigilen don kerecɛnya taabolo kan fɛn wɛrɛ bɛ yen ka kɛ mun tɛ nin yɛrɛ ye nka mun y'an ka baarayɔrɔ caman ye
o caman ka jate ye duman ye ko sanyɛlɛma don ne sanyɛlɛma de ye desanburu ye janvier ye san kalo fɔlɔ ye a ka kan lajɛlifɛn ka di baarakɛlaw ma olu b'a di ne ni hakilinan de ye a dɔw yɛrɛ la i tɛ mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la mun ye kerecɛn ye a dɔw la i tɛ mɔgɔ sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la mun yɛrɛ b'a jate k'a fɔ ko 31 ko ni kerecɛnw ka ko bɛ ɲɔgɔn ye sira la o la madama n'a b'o cogoya in na e tɛ k'a minɛ ne o ye mun fana bɛ k'a di ale tɛ k'a di ne o ye hali n'a y'a sɔrɔ a man kan k'a di ne o ye i ka baara in tɛgɛ k'a fɔ ko haramun don wari mun n'i b'a minɛ o la i t'a minɛ haramun kan a di la lajɛlifɛn don nka di waati de ma bɛn o t'a to ko wari in bɛ k'i bolo haramu ye wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. An balima lajɛlikɛlaw an'an lamɛnbagaw nin bɛ dansigi kɛ an ka nin diinɛ kunnafoni di in na kɛnɛ min ni Sunna TV sabanan ye a sigi aw ye ka sababu kɛ lahalaya minnu ni an b'an yɛrɛ ye o kɔnɔna na san yɛlɛmaw fɛ silamɛw bɛ se ka Ala ka kiri dɔn a la cogoya min na walasa sitana bɛ ka namasa fara min fili an senkɔrɔ an sen kana da kan walasa an kana cɛnɛ an b'a ɲini Ala fɛ u ye nin baaraba min kɛ Ala ka sara d'u ma jannatul firdausi kɔnɔ karamɔgɔ minnu fana y'u ka wagati di an ma kana kunnafoni di an ma an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka n'u di dɔnni nafama la Ala ka hɛrɛ k'a n'u ye aw minnu fana ye aw ka baaraw bila ka bɔ Bamakɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se kɛnɛ in kan aw natɔ basi min b'a sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ aw segintɔ Ala ka n'u fana kɛ k'aw sɔrɔ Ala ka nin wagati in sɛbɛn ka fara an ka ɲuman mizanuw kan Sunna TV sabanan ka daminɛ a ɲɛmaa la ka taa baarakɛla kelen kelen bɛɛ ma an ka foli ni waleɲuman dɔn a bɛ se bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ k'an bɛɛ sɔrɔ ma an ka fɔtaw ani an ka kɛtaw la an b'a fɔ Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khayran min al-ula Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.